6500 टंका पड़बा 6500 टका देखुन केते बढ़िया कलेक्शन पाई जाउछन देखुन वन जेन माने आगर वीडियो माने देखिथिबे से माने जानि पारबे आगो क्या रेट थिला यार क्या रेट हे इनो ब्लाउज पीस टिके हे गेले 4000 हे जासी साड़ीटा इनो ब्लाउज पीस नानो बोले मात्र 2500 टंका जेन माने भी हाई स्कूल टीचर लागि तमने ऑर्डर करछन देखुन साड़ी पूरा बेस्ट अछि रेट आसबाडा 7500 टंका पड़बा 7500 टका देखुन इटा अपन बिना ब्लाउज पीस वार पूरा 7500 रे घिनुतबे इतरे ब्लाउज पीस वार संगे 7500 रे पाई जेबे देखो वर्क पाइबे इटा 7700 टंका पड़बा 7700 टका देखुन पूरा यूनिक डिजाइन रो साड़ी मिली जाउछे देखो सबको जोहार जय मां समलई सम्बलपुरी भेंडर यूट्यूब चैनल के आपन को बहुत बहुत स्वागत देखुन आमे गुटे आज रेमुंडार पूरा जनाशुना व्यापारी घर के आसीछू चालून देखमा तांकर केंता केंता कलेक्शन माने अछि आया नमस्कार हमर यूट्यूब चैनल के आपन को स्वागत सबको नमस्कार आपनकर केंता केंता कलेक्शन अछि टिके कहबे मोर ना होचे प्रतीक मेहरे घाटा रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ ब्लॉक भेड़ेने आमनो पूरा बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मैंने थी कलर कॉम्बिनेशन रे भी बहुत बढ़िया बढ़िया थी बिहागले भी नहीं पार्बी जुड़ा जुड़ा पाई पार्बी बहुत बहुत पूरा नया डिजाइन माने सब बेले अवेलेबल थी आमनो जन माने ऑनलाइन ऑर्डर कर पारबे आ जन माने घर के नहीं आसी पारबे केंदा करे देई पारबे आपन बतै देबे टिके ऑनलाइन जन माने ऑर्डर करबा ले चाहो छन आपन वीडियो रे जेनटा चॉइस करि छन जेन साड़ी स्क्रीनशॉट पठोन हमर व्हाट्सएप नंबर शो होचे जदी स्टॉक रे थिले हमें कहि दमु फुल पेमेंट करबे कोरियर माध्यम रे 2 ରୁ 3 दिन भितरे पहुंची जीवा ओडिसा भितरे आ जेन माने घर के आसबे गंदा करी आसे जेन माने घर के आसबे हमर डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ नो 20 किलोमीटर एसी संबलपुर आरो जेन माने आसुजन ओताविरा नो रेंगाली के पास में रेंगाली के हमनो 10 किलोमीटर एसी तो इटा थिला ताकर माने ऑफलाइन ऑनलाइन किनी पारबार सुविधाटा चालून देखमा कलेक्शन माने फिर भी रास्ताडा सोन ना पावर मते कॉल करन मुई डायरेक्ट बते देमी लोकेशनटा भी पठे देमी गाँव के पहुँचले मते कॉल करबे मुई डायरेक्ट कॉल करबे जेन माने भी आसबे फोन करी करी आसुन से बते देबे पूरा गाइड कर देबे आ गाँव के पहुँचले कि जेनु भी थिबे से नहीं जिबे रिसीव करी जिबे आ चालून देखमा केना केना कलेक्शन माने आछे देखुन एटा फास्ट कलेक्शन है हमनो 700 टंका नो पूरा हैंडलूम साड़ी देखुन मिली जाय 700 टका रो मिलु जे देखुन 700 टंका रे एटा पूरा बंडल आसी सो सैंपल ले गुटे पीस बाहर कर जे एटा देखुन तार मुहु टाइट है देखुन एटा तार आंचल है केते बढ़िया लागु जे देखुन 700 टका रो कलेक्शन है एटा पूरा लंबा चौड़ा आसबा लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ आसबा देखुन मात्र 700 पूरा पालिश सूता रे होचे देखुन पूरा मात्र 700 टका रे पाई जेबे तार कलर ऑप्शन माने भी पाई जेते पीस कहबे अतकी पीस मिली पारबा बंडल हिसाबे आसी देखुन इटा गुडे अच्छे बंडल हिसाबे देखुन 1000 टंका इटा 1000 टंका सब कलर अवेलेबल अछि देखुन देखुन मात्र 1000 टंका मात्र 1000 टका रे मिलवा देखुन एटा जेन माने घर के विजिट करबे ई साड़ी माने परचेज करि पारबे देखुन देखुन जेन माने विजिट करबे एटा बिहागरिया कम दाम रो सार माने गले खोजुछन एटा माने पाई जेबे देखुन एटा पूरा लंबा चौड़ा आसबा लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ आसबा एटा देखुन देखुन एटा गुटे कलेक्शन अछि 150 टंका पड़बा एटा 1650 टका रे आसबा देखुन बंडल पूरा अछि एटा देखुन देखुन एटा देखुन केते कलर पाई जिबे देखुन गोटे खुली करी हमें देखे दमु देखुन देखुन 1650 टका रे मिलवा केते बढ़िया कलेक्शन देखुन पूरा लंबा चौड़ा संगे पाबे पूरा लंबा चौड़ा पाबे देखुन तार मुहुटा देखुन आंचल केडेटे आंचल भी दै छै देखुन तो तार बॉडी साइड देखुन बॉडी कामटा देखुन एतार भी बहुते कलर पाई जिबे देखुन बहुते कलर आ बहुते डिजाइन माने भी पाई जिबे देखुन देखुन एटा माने घर के आसला पाई पारबे सब जोड़ा जोड़ा भी पाई जिबे देखुन एटा गुटे सॉफ्टा डिजाइन रे अछि देखुन सॉफ्टा डिजाइन रे एटा भी है रेट है देखुन केते बढ़िया कलेक्शन देखुन येलो रेट रे पाई जिबे देखुन कलर माने देखुन केतेटा कलर अछि केते डिजाइन अछि पीस के 1650 टंका पड़बा देखुन केते कम रेट रे पाई पारुछन देखुन देखुन एटा भी गुटे एंदा बंडल अछि एटा का रेट आसबा एटा 1850 टंका पड़बा 1850 रो बंडल है देखुन एटा भी बहुते कलर बहुते डिजाइन माने अछि देखुन देखुन 1850 टंका पड़बा 1850 टका रे मिलवा एटा भी पूरा लंबा चौड़ा वाला पूरा लंबा चौड़ा पाबा देखुन एटा तार मुहु एटा आंचल कीड़ेटे आंचल दै छै देखुन पूरा 3500 बैरो छै आंचलटा देखुन ई साड़ी माने जन देखाउ छै नो ब्लाउज पीस माने ना आसे थी ब्लाउज पीस माने ना आसी नो देखुन तार कलर माने देखुन कलर माने अछि एटा सब सेम रेट रो है पर्पल कलर रे ब्लू कलर रे पाई जिबे देखुन मोठा कलर भी पाई जिबे देखुन
देखो केते सारा कलेक्शन अच्छे केते कलर माने अच्छे डिजाइन माने अच्छे सब सेम रेट रो है देखो एटा गोटे टिके उच्चा रेंज रो आसला एटा एटा 2100 टंका 2100 टका देखो एटा एटा पूरा लंबा चौड़ा आसबा देखो लंबा चौड़ा पूरा आसबा 2100 टका रे देखो एटा धड़ी वाला अच्छे धड़ी फुल वालाटा देखो एटा तार पूरा 12 हाथ 12 हाथ पूरा आसबा देखो सुमती कलर रे अच्छे ए देखो इता डबल डबल पीस भी पाई जेबे बिहागर ले बिहागरिया जुड़ी माने पाई जेबे जुड़ी सार माने सब ए देखो एटा गोटे 2200 पड़बा 2200 टका रेट आसबा पूरा 12 हाथ लेखा आसबा 12 हाथ लेखा पूरा आसबा एटा देखो एटा तार मुह एटा ऑनलाइन ऑर्डर रे दे पारबे कि एटा हां एटा ऑनलाइन ऑर्डर रे जीवा एटा ऑनलाइन ऑर्डर दे पारबे 2000 ऊपर जन माने सब करू छन ऑनलाइन रे जीवा साड़ी माने आ शिपिंग चार्ज केते लागबा शिपिंग चार्ज 3000 भितरे जन माने नौ छन 80 टंका लागसी ए देखो तार डबल पीस एटा 3000 भीतर ते 80 टका शिपिंग चार्ज लागसी 3000 ऊपर रे फ्री है देखो सब जुड़ी जुड़ी पाई जेबे ए देखो एटा गोटे 2500 पड़बा एटा 2500 टका रे मिलबा 3D पैटर्न रे अछि एटा 3D पैटर्न रे अछि देखो देखो केते बढ़िया लागु जे देखो देखो इनो ब्लाउज पीस टिके हे गले 4000 हे जासी साड़ीटा इनो ब्लाउज पीस नानो बोले करे मात्र 2500 टंका मात्र 2500 टका रे मिलु जे ब्लाउज पीस हेले 4000 टका हे जेबा एटा देखो ए देखो एटा तार डबल पीस अछि डबल पीस अछि एटा देखो ए देखो ना गोटे कलेक्शन देखो ई कलेक्शनटा बहुत बढ़िया लागु छे 2500 टंका पड़बा 2500 टका देखो कलेक्शन केते बढ़िया लागु छे देखो जबरदस्त कलेक्शन माने अछि जेन माने भी आसबे जल्दी आसन नवा बरस नवा रेट रे सब पाउछन नवा नवा कलेक्शन माने एटा देखो ए देखो एटा तार डबल पीस जुड़ा जुड़ा पाई जुड़ा जुड़ा पाई जेबे देखो एटा माने ए देखो पेपर धड़ी रे गुडे नेक रेलो पेपर साड़ी है देखो एटा देखो एटा पूरा फाइन सूता रे काम है सीनो देखो पूरा फाइन एटा तार आंचल है इतरे ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस आसबा ए देखो ब्लाउज पीस क्या रेट आसबा एटा एटा मात्र 2500 टंका पड़बा 2500 टका रे ब्लाउज पीस वाला देखो पेपर साड़ी पाई जेबे पूरा फाइन सूता रे पूरा पाबे फाइन सूता रे पूरा 120 सूता रे पाबे अवेलेबल अछि तार जुड़े पीस भी अवेलेबल अछि ए देखो एटा गोटे कलेक्शन देखो एटा गुटे अछि एटा धड़ी वाला अछि धड़ी वाला अछि देखो नी कलेक्शन बहुत बढ़िया लागु कलर तार देखो बहुत ग्लेज आसु जे पूरा शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन रे अछि एटा 2800 टंका 2800 टका रे मिलवा देखो एटा एटा डबल डबल पीस पाई जेबे एटा डबल पीस अछि देखो एटा आ देखो एटा गोटे एटा देखो पूरा रेडियम बाय शाइनिंग आसु छे केते बढ़िया काम हे छे देखो एटा गोटे 2800 पड़बा केते शाइनिंग आउ छे देखो साड़ीटा गोटे यूनिक कलर कॉम्बिनेशन रे अछि एटा एटा का रेट आसा खाली 2800 पड़बा एटा 2800 टका एटा भी देखो आ देखो तार कलर ऑप्शन भी अछि एटा देखो कलर ऑप्शन भी अछि देखो हंदा साड़ी माने बहुत अच्छे घर के विजिट करू जानी पारबे बिहागरिया ले सब जुड़ा जुड़ा भी पाई जिबे ए देखो ना गोटे लाइट कलर रे देखो एटा लाइट कलर रे अछि देखो केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे अछि पूरा जेंटल कलर रे अछि एटा देखो एटा तार आंचल टे देखो एटा आंचल है बॉडी रे काम देखो 2800 मात्र 2800 टका एटा भी देखो केते बढ़िया काम हे जे देखो हां सुन देखो देखो एटा भी बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि ब्लू कलर रे अछि देखो ब्लू कलर रे आंचलटा इटे आंचल देखो श्री यंत्र काम ही छे देखो विथ ब्लाउज पीस पाइबे साड़ी ब्लाउज पीस पाई जेबे देखो ने साड़ी रे है देखो बॉडीटा केते बढ़िया काम ही छे क्या रेट आसबा खाली 3000 टंका पड़बा मात्र 3000 टका रे देखो धड़ी वाला फिर विथ ब्लाउज पीस धड़ी वाला फिर ब्लाउज पीस साड़ी पाई जेबे देखो 3000 टंका कहीं भी ना पान एतकी कम दाम रे ब्लाउज पीस साड़ी वाले 3200 3500 नो स्टार्ट हेसी देखो एटा मात्र 3000 टंका रे इनो भी ब्लाउज पीस आसबा देखो इनो भी ब्लाउज पीस आबा 3000 टका रे देखो देखो जेन माने भी ऑनलाइन ऑर्डर करबे जल्दी ऑर्डर करू एंता कलेक्शन में जल्दी सरी जासी देखो एटा ब्लाउज पीस देखो ब्लाउज पीस इटा मात्र 3000 मात्र 3000 टका रे मिलवा इनो भी ब्लाउज पीस आसबा देखो देखो इनो भी ब्लाउज पीस देखो हां चलटा हां चल देखो केते बढ़िया बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि ब्लाउज पीस देखो ब्लाउज पीस एटा भी खाली 3000 टंका पड़बा 3000 टका देखो साड़ी देखो केते बढ़िया अच्छे धड़ी अच्छे पर ब्लाउज पीस भी अच्छे एटा देखो रामा ग्रीन रे अच्छे एटा देखो मैरून कलर रे टेराकोटा देखो मैरून कलर अच्छे देखो टेराकोटा काम ही छे देखो एटा तार आंचल है देखो ब्लाउज पीस इनो भी ब्लाउज पीस भी पाई जेबे देखो गोल्डन कलर तार बॉर्डर अच्छे देखो बहुत बढ़िया लागु छे देखो 3100 टंका पड़बा एटा देखो 3100 टका ई साड़ीटा मिलवा देखो केते बढ़िया लागु छे साड़ीटा देखो देखो सचिपर साड़ी एटा गोटे बहुत डिमांड
এটা দেখুন পুরা ডিমান্ডিং শাড়ি ট্রেন্ডিং শাড়ি পুরা দেখুন সচিপট শাড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন পুরা নিউলি পুরা ট্রেন্ডিং শাড়ি এটা দেখুন এটা ସବୁବେଳେ মানে চলুথিসি ସବୁବେଳେ চলୁଥିସି আর ସବୁବେଳେ अवेलेबल থিসি এটা ସବୁବେଳେ অর্ডর भी আসি এটা দেখুন এটা 3200 খালি পড়বা মাত্র 3200 মাত্র 3200 টাকা ব্লাউজ পিস আসবা কি নিনো নাই ব্লাউজ পিস না ব্লাউজ পিস না আসে ইনো মাত্র 3200 টাকারে মিলবা দেখুন তারপরে আমার হাই স্কুল টিচর মান কলে এটা গোটে হাই স্কুল টিচর মান কল লাগি এটা আছে ধড়ি সপ্তাহে আছে দেখুন ধড়ি সফটওয়্যারে আছে দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হিছে দেখুন ব্লাউজ পিস সাঙ্গা মিলি ଯିବା ব্লাউজ পিস সাঙ্গে মিলি ଯିବା ধড়ি সপ্তাহ কাম রে আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এই শাড়িটা भी এটা क्या রেট আসবে এটা 3500 খালি পড়বা 3500 টাকা যেন মানে भी হাই স্কুল টিচর লাগি তামনে অর্ডর করছন দেখুন এই শাড়ি পুরা বেস্ট আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা গোটে প্লেন বর্ডর রে আসলা প্লেন বর্ডর রে পুরা 120 নম্বর সুতা হি 120 সুতা রে আছে পুরা দেখুন পুরা পালিশ সুতা দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হিছে দেখুন এনো ব্লাউজ পিস भी পাই যাবে ব্লাউজ পিস भी পাই যাবে ইনো দেখুন 3500 পড়বা এটা 3500 টাকা রে মিলবা এটা দেখুন আগরে দেখুন রামা গ্রিন রে রামা গ্রিন রে গোটে আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া কলেকশন রে এটা দেখুন এন্তা শাড়ি বহুত চালছি দেখ বডিটা এই আঁচলটা এটা আঁচল এটা দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস পাইবে ব্লাউজ পিস পাই যাবে আঁচলে হাতির কাম মিলি যাবা দেখুন দেখুন বডিটা এটা বডিটা দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে গর্জিয়াস কলর কম্বিনেশন রে আছে দেখুন ডিজাইন भी দেখুন কেনা লাগুছে এটা क्या রেট আসবে এটা 3700 টাকা পড়বা 3700 টাকা রে মিলি যাবে এটা দেখুন আগরে দেখুন শাইনিং রে পুরা আসবা এটা শাইনিং কলর আছে রামা গ্রিন শাইনিং কলর এটা দেখুন এটা আঁচলটা এটা আঁচলে দেখুন ব্লাউজ পিস भी পাই যাবে ব্লাউজ পিস পাই যাবে এটা ধড়ি वाला है দেখুন দেখুন এটা क्या রেট আসবে এটা 3500 খালি পড়বা 3500 টাকা এই শাড়ি মানে জোড়া জোড়া भी পাই যাবে দেখুন হ্যাঁ এটা দেখুন এটা ব্লু কলরটা अवेलेबल ব্লু কলর রে আছে এটা এটা গোটে পিঙ্ক কলর রে আছে পিঙ্ক কলর রে গোটে আছে এটা দেখুন দেখুন 3500 লাগা পড়বা এটা 3500 লেখা যেনটা भी নেবে তার কলর অপশন মানে এটা এটা দেখুন আর গোটে কালেকশন দেখুন এটা গোটে রামা গ্রিন রে ব্লু ধড়ি আছে আর বর্ডর কাম হিছে দেখুন সিঙ্গেল বর্ডর রে আছে দেখুন সিঙ্গেল বর্ডর আছে দেখুন এটা তার আঁচল দেখুন কেতে বঢ়িয়া ব্লাউজ লাগুছে পিস भी পাই যাবে ব্লু কলর রে ব্লাউজ পিস भी পাই যাবে দেখুন ব্লাউজ পিস রে আছে আর বর্ডর কাম কেতে বঢ়িয়া দিছে দেখুন বহুত ধড়ি বঢ়িয়া উপরে লাগুছে ডিজাইন শাড়িটা। কাম হইছি দেখুন এটা क्या রেট আসবা এটা 4000 টাকা 4000 টাকা মাত্র পড়বা দেখুন এটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা এই শাড়িটা পিনলে এটা দেখুন এটা গোটে পিঙ্ক কলর রে আছে পিঙ্ক রে ব্লু আছে দেখুন পিঙ্ক রে ব্লু আছে সেম টাইপ র আছে এটা भी হ্যাঁ দেখুন দেখুন এটা তার আঁচল কামটা ইনো ব্লাউজ পিস আসবা হ্যাঁ ইনো भी ব্লাউজ পিস ইনো भी ব্লাউজ পিস আসি যাবা দেখুন এটা क्या রেট আসবা এটা भी 4000 টাকা 4000 টাকা রে এটা भी মিলবা দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন দেখুন আর গোটে কালেকশন দেখুন এটা গোটে কালেকশন আছে এটা গোটে ইউনিক ডিজাইনটে আছে দেখুন দেখুন আঁচলটা भी পুরা ইউনিক আঁচল আঁচল দেখুন পুরা ইউনিক আঁচলটে আছে নয়া ডিজাইনর আঁচলটে আছে ব্লাউজ পিস भी পাই ব্লাউজ যাবে পিস भी পাই যাবে দেখুন যেন মানে भी অনলাইন অর্ডার করবে স্ক্রিনশট নেই যাও শাড়িটা পুরা খুলি করে হি দেখা হচ্ছে দেখুন দেখুন এটা क्या রেট আসবা এটা 4200 টাকা 4200 টাকা রে মিলবা দেখুন এই শাড়িটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আর গোটে কালেকশন দেখুন দেখুন এটা গোটে নয়া কালেকশনটা এটা भी দেখুন এটা তার আঁচলটা ইনো ব্লাউজ পিস भी পাবে ব্লাউজ পিস भी মিলি যাবে নো কাম দেখুন শাড়ি রকি কাম দেখুন গর্জিয়াস পুরা মাল্টি কালারে কাম হইছে দেখুন কেতেটা কাম রে আছে দেখুন শাড়িটা क्या রেট আসবা এটা এটা 4500 টাকা পড়বা 4500 টাকা রে মিলবা দেখুন এই শাড়িটা দেখুন আর গোটে কালেকশন এটা গোটে দেখুন পুরা নয়া কালেকশন আইছে দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন রে কাহি भी না দেখিथिबे এন্তা ডিজাইন দেখুন দেখুন এটা তার আঁচলটা কিছু এন্তা প্রকার আসবা ব্লাউজ পিস भी পাবে এই শাড়ি রে ব্লাউজ পিস भी পাই যাবে দেখুন এই শাড়িতে দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন র আছে দেখুন শাড়িটা কেনা লাগুছে দেখুন পুরা ফ্রেশ কালেকশন রে এটা क्या রেট আসবা 5000 টাকা পড়বা 5000 টাকা রে মিলি যাবা দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন রে কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন আছে দেখুন শাড়িটা দেখুন এ দেখুন স্লিক ধড়ি রে এটা গোটে আসলা রস্ট কলর রে আছে রস্ট কলর আছে এটা স্লিপ ধড়ি দেখুন আঁচলটা দেখুন কেতে বড়িয়া আঁচল আঁচল দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন আঁচলটে মিলুছে এথিরে দেখুন বডির কাম দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম পুরা শাইনিং রে আসবা পুরা শাইনিং আছে দেখুন আর ধড়ি বাঁধ কাম আছে দেখুন এটার বর্ডর দেখুন বর্ডর দেখিকি শাড়ি ঘিনি নিয়ে যাবে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন শাড়িটা দেখুন এটা क्या রেট আসবা এটা 4800 পড়বা 4800 টাকা রে মিলি যাবে এটা দেখুন
यहाँ देखमा विचित्रापुरी विचित्रापुरी देखमा इहादे ब्लैक एंड व्हाइट देखमा पहला ब्लैक एंड व्हाइट रो देखो देख माछ धड़ीटा चौड़ा धड़ी। 6 धड़ी रो अछि देखुन एटा पूरा ट्रेंडिंग कलर है एटा ई कलरटा बेसी चलसी विचित्रापुरी रो देखुन जेन माने भी ऑर्डर करबे जल्दी ऑर्डर करूँ ई कलरटा जल्दी सरी जासी देखुन केते बढ़िया लागु जे देखुन माछ गुडरे अछि केते बढ़िया कलेक्शन एटा एटा 5300 टंका पड़बा 5300 टका मिलबा एटा देखुन आ गोटे देखुन एटा ब्लैक रेड रे आसबा ब्लैक और रेड रे अछि एटा देखुन देखुन ई कलरटा भी बहुत सेम आंचल आसबा सारा आंचल आसबा देखुन बॉडीटा अलगा अलगा कलर खाली अलग अलग है बाकी सब सेम है विचित्रापुरी बोले तो सब बेला ओल्ड इज गोल्ड है देखुन हां देखुन माछ धड़ी रे अछि चौड़ा 6 धड़ी रे अछि देखुन सेम रेट है सेम रेट है 5300 टका आ देखुन एटा गोटे ब्लू रेड रे आसबा एटा ब्लू रेट रे आसबा एटा भी कलर ऑप्शन है सेम आंचल आसबा एटा सेम आंचल आसबा जेना नेबे 5300 टका रे टका पड़बा आ देखुन आ गोटी स्काई कलर रे स्काई कलर एटा डिजाइन अछि देखुन धड़ी बांध काम रे अछि सिल्क धड़ी रे अछि देखुन सिल्क धड़ी रे अछि एटा पाटो बॉर्डर रे देखुन एटा तार आंचल है ब्लाउज पीस भी पाइबे ब्लाउज पीस भी मिली जबा इनो देखुन देखुन डिजाइन देखुन केनता हाथी कलसर डिजाइन अछि इटा एंता बॉर्डर पाकेंडा कांगला काम कहा छै इटा डिजाइनटा इटा पूरा स्पेशल डिजाइनटा इटा इति लागि धड़ीटा बहुत सुंदर लागु छै धड़ी बांध काम रे भी अछि देखुन देखुन बॉडीर कामटा देखुन एटा का रेट रे एटा 5300 टंका पड़बा 5300 टका रे मिलवा देखुन बहुत बढ़िया डिजाइनटे न्यू डिजाइनटे एटा देखुन यहाँ दे डबल धड़ी निके जिमा डबल धड़ी स्टार्ट करमा देखुन आ देखुन एटा सूता धड़ी रे अछि सूता धड़ी रे अछि एटा देखुन डबल धड़ी अछि खाली 4500 टंका पड़बा 4500 टका रे मिलवा देखुन डबल बॉर्डर स्टार्ट हो जाउछे 4500 रु देखुन देखुन एटा तार आंचल काम है बहुत बढ़िया दी छै आंचल ब्लाउज पीस भी पाइबे ब्लाउज पीस माने पाई जिबे कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया अछि देखुन ता केते बढ़िया लागु छै कलर कॉम्बिनेशन खाली 4500 टंका 4500 टका रे मिलवा एटा देखुन एटा गोटे देखुन पाटो धड़ी रे अछि एटा पाटो धड़ी रे अछि देखुन एटा स्काई के ना जाय कि रामा ग्रीन के ना जाय ता कलर है एटा देखुन दुहीटा टिके टिके अछि एटा देखुन एटा तार आंचल है विथ देखुन ब्लाउज पीस रे वर्क ब्लाउज पीस रे वर्क पाई जिबे देखुन देखुन पूरा नया कलर कॉम्बिनेशन रे अछि एटा देखुन देखुन केते बढ़िया लागु छै देखुन देखुन साड़ीटा एटा खाली 5500 टंका पड़बा 5500 टका देखुन डबल बॉर्डर रे ब्लाउज पीस वर्क साड़ी पाई जिबे पाई जिबे देखुन 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 ब्लाउज पीस वर्क रे पाई जिबे आ देखुन यहाँ माछ धड़ी देखमा माछ धड़ी रे देखमा एटा पूरा टॉप क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी जनता बेस्ट क्वालिटी माने देखा हवा देखुन माछ धड़ी रे अछि माछ धड़ी है देखुन एटा तार आंचल है ब्लाउज पीस माने सबु साड़ी रे पाई जिबे देखुन देखुन 6000 टंका 6000 टका देखुन सबु पूरा फ्रेश कलेक्शन माने एटा सबु टॉप क्वालिटी माने है आपण मार्केट रे कम दाम के बिकुथिबे भी बाकी एटा पूरा टॉप क्वालिटी है आगुटे 2 नंबर माल आसु छे कम रेट रे पाई पारे सबु बेला भल क्वालिटी ही दिया है इनो 6000 टंका 6000 टका देखुन सबु यहाँ माछ धड़ी जेनटा देखामा डबल धड़ी रे 6000 लाख पड़बा 6000 लखा पड़बा देखुन देखुन इतार गोटे आंचलटा यूनिक आंचल आसबा देखुन जागर डिजाइन रो जे बॉडीटा देखुन आ देखुन आंचल देखुन केते शाइनिंग रे अछि बहुत शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन तार आंचलटा देखुन केते बढ़िया लागु जे देखुन 6000 टंका पड़बा 6000 टका आ देखुन रामा ग्रीन रे रेड धड़ी 6000 कोन एटा गोटे नवा डिजाइन टे भी अछि देखुन नर्तकी डिजाइन रे अछि आ देखुन एटा गोटे बेबी पिंक रे ब्लू धड़ी अछि 6000 पड़बा 6000 टका एटा एंता बहुते डबल धड़ी पाई बहुते डबल धड़ी अछि घर के विजिट करूँ जानि पारबे आ देखुन आ गोटे ग्रीन कलर एटा गोटे रेड धड़ी रे अछि 6000 पड़बा देखुन विजिट करूँ आउ भी कलेक्शन देखि पारबे यहाँ 6 बॉर्डर जिमा 6 बॉर्डर माने देखमा यहाँ दे देखुन एटा फुल धड़ी रे अछि पाटो धड़ी अछि फुल धड़ी रे अछि देखुन पाटो बॉर्डर फुल धड़ी देखुन तार आंचल देखुन गोटे यूनिक डिजाइन रो आंचल अछि देखुन सिंह रे आंचल अछि विथ ब्लाउज पीस रे वर्क भी पाई जिबे देखुन देखुन केते बढ़िया लागु छै नया कलेक्शन टा एटा भी देखुन केते बढ़िया काम है जे देखुन बॉडी भितरे पूरा 3D पैटर्न रे मयूर डिजाइन रो काम अछि साड़ीटा का रेट आसबा एटा 6500 पड़बा 6500 टका रे मिली जा देखुन ब्लाउज पीस वर्क रे पाई जिबे एटा ट्रिपल बॉर्डर संबलपुरी साड़ी देखुन ए देखुन आ गोटे पूरा यूनिक पैटर्न यूनिक कलर पे अछि यूनिक कलर को मंदिर अछि चंदन कलर रे अछि एटा देखुन इटा पूरा शाइनिंग रे थिसी पाटो लेखन लागसी शाइनिंग पाटो वेर शाइनिंग अछि एटा तार आंचल भी देखुन केते बढ़िया कलर भरा भी छै देखुन देखुन बॉडी टाइप एटा माछ बॉर्डर रे पाई जिबे आ देखुन तार बॉडीर कामटा देखुन पूरा शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन एटा का रेट आसबा एटा 7000 टंका पड़बा 7000 टका रे मिलबा देखुन एटा तबरे देखुन रामा ग्रीन रे
border रे मयूर डिजाइन मयूर डिजाइन देखो रामा ग्रीन रे कॉफी कलर बॉर्डर अच्छे आई कलर कॉम्बिनेशन टा यहाँ बहुत टे चालू है देखो देखो इटा तार देखो हाथी डिजाइन एटा आंचल पाई जिवे ई डिजाइन रे हमनो तीनटा चारटा वैरायटी अलगा अलगा क्वालिटी आसी जैसे अलगा अलगा रेट रे अलग अलग कलर अलग अलग डिजाइन रे आसबा हां देखो देखो ई वैरायटी रो सेम सेम क्या रेट आसबा एटा इटा 6500 टंका पड़े 6500 टका रे मिलवा ई वैरायटी रो आहुरी केतेटा या देखो सेम डिजाइन अच्छे कलर अलग अच्छे देखो कलर अलगा अच्छे इटा पूरा बेस्ट क्वालिटी 7500 टंका पड़े 7500 इटा पूरा बेस्ट तार नु क्वालिटी भल अच्छे हां देखो डिजाइन माने भी बड़ डिजाइन अच्छे इटा 7500 पड़वा खाली 7500 टका रे मिलवा एटा देखो 6 बॉर्डर ए देखो रामा पूरा यूनिक कलर टे भी अच्छे ई साड़ी रे देखो रामा ग्रीन रे भी ब्लैक पाइबे रामा ग्रीन रे ब्लैक पाबे देखो एटा इटा भी 7500 टंका पड़वा 7500 टका रे मिलवा देखो एटा भी देखो हाथी डिजाइन रे बॉर्डर अच्छे देखो 7500 टका तार कलर ऑप्शन है एटा तापर यहाँ देखमा 8 बॉर्डर रो देखमा देखो एटा गुटे पूरा पाटोटे कहबे अंदा शाइनिंग रे अच्छे देखो नि साड़ीटा ई डिजाइन रे कॉटन पाटो आसी लेकिन इटा प्योर कॉटन है देखो कॉटन पाटो आसी प्योर कॉटन है जे देखबा पाटोटे कहबा अंता शाइनिंग आसु जे देखो नि साड़ीटा 8टा बॉर्डर रे अछि देखो केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखो मेहंदी कलर आउ कॉफी कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखो केते सारा काम भी हेचे देखो बहुतटे काम भी हेचे आ नवा डिजाइन टे भी क्या रेट आसबा इटा 7000 टंका पड़े 7000 टका रे मिलबा एटा देखो 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 इटा गुटे अच्छे 8 बॉर्डर साड़ी देखो डबल कलर रे अच्छे रामा ग्रीन रेड कलर कॉम्बिनेशन रे अच्छे ब्लू कलर बॉर्डर रे पाई जिवे देखो इटा आंचल सेटटा एटा आंचल है देखो केते बढ़िया आंचल अच्छे माछुआ चक्र रे आंचल अच्छे देखो आ देखो बॉडीर काम देखो केते बढ़िया काम अच्छे पूरा शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन अच्छे एटा क्या रेट आसबा इटा 7000 टंका 7000 टका रे मिलबा एटा देखो देखो एटा गुटे अच्छे वन साइड सप्ता काम रे अच्छे 6 बॉर्डर रे अछि सिंगल सप्ता काम है छी देखो सिंगल सप्ता एटा तार आंचल है देखो किछि अंता प्रकार आंचल पाबे ब्लाउज पीस भी पाई जिवे पूरा टॉप क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी अछि देखो बेस्ट क्वालिटी रे पाबे वन साइड सप्ता काम रे अच्छे देखो एटा ऑरेंज कलर रे मेहंदी धड़ी काम हिचे क्या रेट आसबा एटा इटा 6500 टंका पड़बा 6500 टका रे देखो केते बढ़िया कलेक्शन पाई जाउछन देखो वन साइड जेन माने आघर वीडियो माने देखिथिबे से माने जानि पारबे आघो क्या रेट थिला यहाँ क्या रेट है देखो आघो जेन रेट थिला तार नु 1500 सस्ता है जे देखो आहुरी कम रेट है जे 6500 टंका 6500 टका देखो एटा भी बेबी पिंक रे ब्लू धड़ी बेबी पिंक रे ब्लू धड़ी अच्छे तार कलर ऑप्शन माने डिजाइन टिके टिके भी अलगा अच्छे देखो टिके जस्ट चेंज छबा देखो देखो इटा रामा ग्रीन शाइनिंग कलर रामा ग्रीन है देखो देखो इटा शाइनिंग ऐसी रामा ग्रीन टा इटा भी सेम रेट है सेम रेट है इटा भी देखो इटा गुटे कलर आ डिजाइन अच्छे इटा भी सेम रेट है इटा भी देखो सेम रेट रे पाई जिवे देखो आधा लोग बड़ बड़ प्रिंट माने पसंद ना करन से मान को ले ई डिजाइन बढ़िया रहबा इटा छोट प्रिंट अच्छे जन माने बड़ प्रिंट पसंद ना करन इटा छोट प्रिंट रे नहीं पारबे देखो इटा भी 6500 टका रे पाई 500 टंका रे मिलबा देखो देखो इटा भी गुटे अच्छे डिजाइन टे बढ़िया डिजाइन टे अच्छे देखो शंख डिजाइन रे अच्छे माछो डिजाइन रे अछि इटा माछवा शंख हां देखो 6000 सेम रेट है हां 6500 टका इटा देखो तापरे आ देखो इटा गोटे लाइट कलर रे पाबी लाइट कलर रे अच्छे इटा गुटे यूनिक डिजाइन रो सबटा काम हिचे देखो देखो इटा आंचल सेटटा आंचल देखो केते सुंदर लागु छे देखो केते बढ़िया काम हिचे देखो बॉडीर कामटा देखो पूरा यूनिक पैटर्न रो सबटा काम हिचे श्री यंत्र रे सबटा हिचे देखो आ बॉडीर काम देखो एटा बेबी पिंक कलर रे अच्छे देखो लाइट 6500 टंका पड़बा 6500 टका एटा 6500 टंका 6500 टका रे मिलवा एटा भी देखो इटा गुटे देखो डबल धड़ी रे अछि डबल धड़ी सबटा काम हिचे देखो 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 तार आंचल देखो बट मयूर डिजाइन रो आंचल पाई जिवे केते बढ़िया देखो ब्लाउज पीस वर्क रे पाई जिवे देखो देखो इटा तार बॉडी साइड देखो एटा बॉडीर कामटा केते बढ़िया काम अछि देखो साड़ीटा क्या रेट आसबा एटा 7500 टंका पड़बा 7500 टका देखो एटा अपन बिना ब्लाउज पीस वर्क रो 7500 रे घिनुतबे इतरे ब्लाउज पीस वर्क संगे 7500 रे पाई जिवे देखो वर्क पाइबे ब्लाउज पीस वर्क संगे 7500 रे पाई जिवे साड़ीटा आ गुटे देखो देखो एटा गुटे अछि डिजाइन टे डबल सफ्टा रे काम हिजे देखो बहुत बढ़िया लागु छै डिजाइन टा भी आंचल देखो कलर भरा काम कलर भरा है मयूर डिजाइन रे आंचल मिलवा देखो इतरे देखो बॉडीटा बॉडीर काम देखो पूरा बहुत शाइनिंग आसु छै माछो बॉर्डर अच्छे साड़ीटा देखो एटा क्या रेट आसबा इटा भी 7500 पड़बा 7500 टका रे मिलवा एटा भी देखो देखो
দেখুন এটা গোটে অছে, এটা গোটে নয়া প্রকার সফটা কাম হয়েছে, দেখুন নয়া ডিজাইনটা আছে, নয়া ডিজাইন জি দেখুন লাইট কলর রে আছে। আঁচল দেখুন তার কেতে বঢ়িয়া কাম হয়েছে, দেখুন তার আঁচলটা দেখুন, বডির কাম দেখুন বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন আছে। এটার সবটা দেখুন বক্স বক্স প্যাটার্নে সবটা কাম হয়েছে দেখুন, আর বডির কাম ভি দেখুন লাইট কলর আছে, পুরা বহুত শাইনিং আসুছে পাটরে ভলিয়া। এটা ক্যা রেট আসবে? এটা 7700 টঙ্কা পড়া। 7700 টাকা দেখুন, পুরা यूनिक ডিজাইনর শাড়ি মিলি যাচ্ছে দেখুন, কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন শাড়িটা। এ দেখুন ডবল লহরি সবটা, দেখুন ডবল লহরি সবটা, এটা গোটে বহুত চালসি ସବୁବେଳେ এটা রনিং শাড়ি দেখুন এই শাড়িটা। আর পিঙ্ক কলরে মেহেন্দি ধরি আছে, তার আঁচল দেখুন কেতে শাইনিং কলর কম্বিনেসনরে আছে তার আঁচলটা, দেখিপারে। বডির কাম দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এই শাড়িটা। দেখুন এটা ক্যা রেট আসবে? এটা 8000 টঙ্কা পড়া। 8000 টাকারে মিলবা দেখুন, ডবল লহরি সবটা। এ দেখুন আর গোটে কলেকশন, দেখুন এটা গোটে यूनिक কলরে আছে, ইয়েলো কলরে মেহেন্দি ধরি, এন্তা কলর মানে মিলবাটা মুশকিল দেখুন। দেখুন এটা বিহাঘর লাই, বিহাঘর গরিয়া লাগি দেখুন কলর মানে মিলুছে। এটা তার আঁচল দেখুন, বডির কাম দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেসন আছে। আর তার সবটা কাম বি দেখুন, বাঁধ কাম সবটা কাম দুইটা হয়েছে বর্ডরে দেখুন। আর বডি ভিতর কাম বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা ক্যা রেট আসবা? এটা বি 7700 টঙ্কা। 7700 টাকারে মিলি যাবা দেখুন, কেতে বঢ়িয়া কলেকশন দেখুন। দেখুন এটা গোটে রামা গ্রিন রে আছে মেহেন্দি কলর বর্ডর, এটা ভি গোটে নয়া কলর কম্বিনেসন আছে। তার আঁচল দেখুন পুরা ইউনিক আঁচল, পুরা यूनिक আঁচলটা আছে দেখুন, পুরা নয়া ডিজাইনর আঁচলটে। ব্লাউজ পিস বি পাইবে শাড়িরে। দেখুন বডির কামটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে, পুরা সফা সফা কাম হয়েছে দেখুন। লহরি সবটা বি গোটে নয়া ডিজাইন আছে দেখুন, মাছ বর্ডর আছে, না গমলা ডিজাইন আছে বডি ভিতরে দেখুন। কলর কম্বিনেসন তার বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা ক্যা রেট আসবা? এটা 8000 টঙ্কা পড়বা। 8000 টাকারে মিলি যাবা দেখুন, কেতে বঢ়িয়া কলেকশন মিলুছে 8000 টাকারে। হ্যাঁ দেখুন এটা গোটে দেখুন পুরা নয়া প্রকার সবটা কাম ম্যাজেন্টা কলর রে আছে, মেজেন্টা কলরে আছে দেখুন। এটা দেখুন এথির বি আঁচল কেতে কলর ভরা কাম হয়েছে দেখুন, মেহেন্দি কলরে দেখিপারে। বডির কামটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া কলর কম্বিনেসন আছে দেখুন, নয়া টাইপর সবটা কাম বি মিলি যাবা এই শাড়িরে। দেখিপারে কেনা লাগুছে ফুল শাড়িটা দেখুন। এটা ক্যা রেট আসবা? এটা 8500 টঙ্কা পড়া। 8500 টাকারে মিলবা দেখুন, কেতে বঢ়িয়া শাড়িটে, নয়া ডিজাইনর শাড়ি। এটা মানে মার্কেট কে না আসি পহলা একরে আপন মানে দেখবে এই শাড়িটা দেখুন, কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। দেখুন বেবি পিঙ্ক রে ব্লু এটা গোটে ধরি, বেবি পিঙ্ক কলরে আছে, এটা ভি পুরা ইউনিক সবটা কাম হইছে। यूनिक সবটা কাম হয়েছে দেখুন। এটা বি এটা তার আঁচলটা দেখুন, কেতে বঢ়িয়া আঁচলে দিয়েছে, টেরাকোটা কাম হয়েছে আঁচল থি দেখুন। এটা তার বডিটা, বডির কাম দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে, কেতে লাইন সবটা কাম হয়েছে দেখুন। তলে বি আছে আর উপরে বি সবটা কাম হয়েছে দেখুন, কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন শাড়িটা। এটা ক্যা রেট আসবা? 8500 টঙ্কা। 8500 টাকারে মিলি যাবা দেখুন এই শাড়িটা। এটা ଥିଲା লাস্ট কলেকশন। আর ভিডিওটা কেনতা লাগলা কমেন্টে লিখবে, ভাল লাগিলা লাইক করদেবে, শেয়ার করদেবে, আমার চ্যানেলকে সবসক্রাইব করদেবে। নূଆ ନୂଆ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସବା, ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏତ୍କିରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁଁ। ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।